गोटे बड़ कथा होची आपनक नारे आगे अनेक केस हेलानी मो ऊपर दी थर आक्रमण करागला। संतोष बाबू आप हिंदुत्व लड़ाई करुँच आपंक हिंदू जाति में हजार गोष्ठी अच्छा आपण छोट जाति बड़ जाति फरक कर लड़ाई के सफल आप हम विगत सरकार और वर्तमान सरकार भितर कौन फरक नहीं आज्ञा मोहन बाबू सरकार दयारू वर्तमान ओडिशा सारा देश में बेआईन को चालान कर प्रथम स्थान अधिकार कर डबल इंजिन सरकार जनसाधारण को डबल धोखा दूसरी आज्ञा। किंतु आपण मान सरकार आइलानी आपण कले कोन लॉलीपॉप देले लॉलीपॉप खाई के आपण खुशी गले निश्चित रूप से आपण जोड़ा कहते सत्य आपण मान राष्ट्रीय हिंदू परिषद ओडिशा रे सभापति अच्छा नेशनल प्रेसिडेंट अच्छा आपण कौन कर नमस्कार आज मो सहित पॉडकास्ट अच्छा संतोष कुमार भोल जे कि हिंदुत्व रक्षा करने नारा देकी सुदूर बलांगीर आज राजधानी भुवनेश्वर नुहे सारा ओडिशा रे विभिन्न प्रांत रे जो लड़ाई जारी रखिंट गोमाता सुरक्षा कथा हो बा हिंदुत्व लड़ाई कथा हो किंतु वास्तव में आज पर्यंत हिंदुत्व केते लड़ाई से तिष्ठित और गोमाता सुरक्षा केते आगे यार तो उत्तर सी देवे प्रश्न मु करी किंतु वास्तव देखापी गले गत सरकार रे अधिक हिंदुत्व खतरे थिले ना वर्तमान सरकार अच्छा ना गोमाता अधिक गत सरकार रे आमदानी रप्तानी होते ना एवं होती यार सबकि खुलम खुला प्रश्न मु करमी उत्तर दे संतोष बाबू आगे आपन को स्वागत कर फोकस प्लस को। जय श्री राम जय गोमाता जय सनातन। आपणकर ये लड़ाई को देखिक आम बहुत खुशी हूँ गणमाध्यम आपण बृत्ति गुड़ भारी सुंदर लगे शुणापी किंतु वास्तव में फल किंतु अलग आसे देखो तो फल संपूर्ण रूप से फल सुफल मिली नहीं वर्तमान पर्यंत लड़ाई केवल संतोष भोल कले चलबनी आज्ञा सारा भारत वर्ष रे सारा ओडिशा रे मो भाया समस्त सनातनी भाई को निज धर्म रक्षा लड़ाई करा पड़ो निजर मार हक लड़ाई लड़ाई पड़ो गोमाता को आम जो हिंदू सनातन धर्म संस्कृति रे माँ रूपे पूजा करूँ से मार हक लड़ाई से मार सुरक्षा समस्त सनातनी भाई मान को लड़ाई करा पड़ो केवल संतोष भोल गोटे व्यक्ति यही लड़ाई रे केवे भी जीति पारिबो नाही। फल मु आपन को कहवा चाहे जेतिकी मिलवा कथा सेतिकी मिली नाही आखि दृश्य मिली नाही किंतु लड़ाई जारी रही जीवन रो शेष निश्वास पर्यंत यही लड़ाई जारी रहिबो एवं निज धर्म रक्षा एवं गोमाता सुरक्षा। संतोष बाबू आप हिंदू तो लड़ाई करुँच आपण हिंदू जाति में हजार गोष्ठी अच्छा आपण छोट जाति बड़ जाति फरक कर लड़ाई के सफल आप हम निश्चित रूप से आमको सफलता मिली नहीं सही गोटे मुख्य कारण। हाँ आपड़ जानी विगत दिन रे भोट बैंक राजनीति किसी राजनीति दल हिंदू धर्म भितर विभाजन करते जाति प्रथा सृष्टि करते भोट बैंक रूपे व्यवहार करुले जहाँ को कि आज संपूर्ण मात्रा आम दूर कर किंतु आमर नारा रही आसतु समस्ते सनातन एकत्रित हवा जाति प्रथा को संपूर्ण रूपे दूर करिकी आम समस्त एकत्रित होगी एक सुदृढ़ समृद्ध हिंदू समाज गठन कर नहीं आप नारा गुड़ा कौन लोक कान पड़ुची आम देखु अनेक समय माने हिंदुत्व नारा तो लोक मैंने विशेष करी समाज तलवर्ग लोक अच्छा दलित मान घर खाती नहीं जाती नहीं घृणा करती ब्राह्मण खंडायत क्षत्रिय जो अच्छा सी गोटे कैटेगोरी एम गोटे कैटेगोरी आप लड़ाई जीति पारे निश्चित रूप से आप जोड़ा कहते सत्य सत्य को स्वीकार करवा हूँ निजर प्रथम सोपान आम पास कले कहवा सत्य को आम स्वीकार करवा सेटा सत्य कथा आप कहले किंतु आम कथा आम कहूँ आम प्रत्येक दलित परिवार को जाऊँ दलित परिवार में बसिकी खाऊँ परिवार सहित मिसिकी रहूँ आम सब प्रकार सुख दुख रे साथ दो सहित छिड़ा हूँ से भी आम सहित आसिक छिड़ा हुंती एमती नुह आम केवल करुँ से भी करती किंतु से जिनस से जो परंपराटा रही भांगा समय लगे से जो समय लगे ताहा आम जड़े कि दुई जन कि 5 जन कि 100 जन ताको आम परिवर्तन करिपरिबा नहीं परिवर्तन करने को हेले संपूर्ण हिंदू समाज रु संपूर्ण सनातन धर्म जी लोक आम बसवास कर राज्य में समस्त को मिलित भाव में पड़ो आ समस्त जब मिलित भाव में उद्यम को करवा तारे निश्चित रूप से सफलता आम आखि सामने बर्तमान आपण सरकार चली आपण सरकार को आने बहुत चेष्टा कले जेल खाइले गोली खाइले कि सरकार आपणकर अच्छी आप एकजुट हेबे देखो मु तो कहि विगत दिन रे जो 24 वर्षर सरकार थिला से सरकार संपूर्ण रूपे हिंदू विरोधी सरकार थिला गोमाता को विरोधी थिला गोहत्याकारी सरकार बोली कहि विगत दिन रे जो सरकार थिला किंतु आमे समस्त सनातनी
विभिन्न हिंदू संगठन कार्यकर्ता मैंने मिलित उद्यम करी सरकार परिवर्तन कलु एथिपाई कलु जे भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व नारा नौला गोमाता को सुरक्षा एबे आज्ञा गोहत्या होनी निश्चित रूप से विगत सरकार और वर्तमान सरकार भितर कौन फरक नहीं आज्ञा वर्तमान भी जहाँ विगत दिन में चली ही चली कौन प्रकार परिवर्तन नहीं ओलटा मुझे कहवाक चाहे बेआईन भाव गोचालान करिबारे विगत दिन सरकार ओडिशा देश सारा देश रे नवम स्थान रे थिला बेआईन गोचालान रे वर्तमान सरकार तांको दयारु मोहन बाबू को सरकार को दयारु वर्तमान ओडिशा सारा देश रे बेआईन गोचालान करिबारे प्रथम स्थान अधिकार करिछि नारी निर्यातना क्षेत्र में विगत दिन जहाँ थिला वर्तमान भी ताहा रही वर्तमान ओडिशा नारी निर्यातना क्षेत्र में सारा देश में द्वितीय स्थान रही ताठू बड़ सौभाग्य कौन आज्ञा वर्तमान सरकार बदलिला किंतु जहाँ पूर्वर थिला ताहा वर्तमान भी रही बरं बढ़ी गोहत्या गोहत्या संख्या भी बढ़ी गो मांस रप्तानी संख्या भी बढ़ी आपड़ देखु विगत श्रीराम नवमी पाखापाखि श्रीराम नवमी 2 दिन पर मार्च 30 तारिख दिन बालेश्वर जिला बाहानगा अंचल एनएच उपर बेआईन भाव गोचालान करा किसी आमर गोरक्षक भाई मैंने से गाड़ी को पीछा करते गाड़ी को अटकाइवा अवरोध करने चेष्टा करते से ही समय बेआईन गोचालानकारी मान एस्कॉट गाड़ी तांको ऊपर को मारणता को आक्रमण कर चेपे मारे उद्यम कला परवर्ती मुहूर्त में से जो दुर्घटना पड़ी से ही समय ऊपर भुजाली आक्रमण करागला जो थे कि गोटे कृपा सिंधु बेहरा नामक जड़े भाई आमर सहीटी ही घटनास्थल में मृत्युवरण करते शहीद होते कहि निज मार हक पाई निज माँ को रक्षा करने से शहीद होते आउ जड़े भाई गुरुतर अवस्था बर्तमान भी भुवनेश्वर हाईटेक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से चिकित्सित अवस्था अच्छा किंतु घटना को गोटे दिन पूरी नाला आश्चर्य लगुच आठगड़ तिगिरिया कंटेनर रे गोमांस भर्ती कंटेनर को जबत करागला आज्ञा प्रशासन करुच्ची कौन पुलिस प्रशासन करुच्ची कौन राज्य सरकार करुँच कौन सबू जदि केवल गोमाता को सुरक्षा जदि गोरक्षक मैंने देवे ताहले राज्य सरकार रे बसचंती कहीं से निजस्व इच्छा इस्तीफा दे देवा कथा राज्यर गृह विभाग मुख्यमंत्री को नहीं आपण मान तो आसिक स्ट्राइक करथुले हम देखुथुलु बसथुले हंगामा कले विधायक माने आसले आपण बुझेइले तापर कोन हला लॉलीपॉप देले लॉलीपॉप खाइ के आपण खुशी हो गेले ना खुशी नु आमे हम लड़ाई जारी रखीचु सरकार को तार जवाब दिया जिवो 2029 रे काहे कि एई जो लड़ाई चलथिला गो माता को सुरक्षा पई आमे बारंबार कहितलु गो माता को सुरक्षा पई आपण गोटे नूतन आईन आनंतु किंतु जहाँ भी हो सरकार आसिला पर 4 मास पर मोहन बाबू को सरकार जो बाहबाई नवार सरकार मुझे कहि सबू कथार आम विकास करुचु राज्यर विकास करुचु बोली बाहबाई नौ से सरकार सरकार को आसला 4 मास पर गोटे नूतन बिल आनी बिल टी किंतु 2 वर्ष होगा पारित कर पारे ना बिल टी पास कर पारे ना कैबिनेट में जो सरकार अमल रे राति अधिया नोटबंदी हो पारुची जो सरकार अमल रे राति 12टा बेलू विभिन्न बिल पार्लियामेंट कैबिनेट रे पास हो पारुची जो सरकार अमल रे सुप्रीम कोर्ट राति 1:30टा बेलू न्याय दे पारुची से ही सरकार अमल रे गो सुरक्षा आईन आने को 2 वर्ष समय केमती लगे आज्ञा आज पर्यंत आनी पारे ना आज्ञा जो अभियोग हुए जो गो चालाण होउची आ पछरे बेसी हिंदू लोक मान अछंती आ हिंदू नेता मान अछन चांदा नै छाडुचंती गो चालाण जो होउची किंबा गो हत्या होउची एथिरे मु जदि आपण जदि प्रतिशत हिसाब करिबा 70% मुसलमान संप्रदायर लोक रहउचंती 10% ख्रिस्टियन संप्रदायर लोक रहउचंती ठीक अछि 20% लोक हिंदू संप्रदायर रहउचंती एवं तांको प्रच्छद पटर नायक जो जो अंचल रे बेआईन भाव गोचालाण होउची सेही अंचलर स्थानीय राजनेता एवं पुलिस विभाग किसी कार्यरत ऑफिसर तांकर संपृक्ति रोची मोटा अंकर पैसा कारबार होची जो द्वारा कि बेआईन भाव गोचालाण को कहीं अटकई पारुना ये गोरु गाड़ी एते लाभ केमिति हुए कि एते मोटा कारबार हुए देखो आमे जदि गोटे गोमाता किणुचंती घरे पोषिबा पई किंबा हल करिबा पई चाष करने उद्देश्य किणुचंती जो थे कि गोमाता मूल्य गोटे गाई को आपको 10,000 15,000 20,000 टंका भितर सीमित रोचे किंतु जितेबाला ताकू हत्या करी मांस आकार बिक्री करा जाउची किलो हिसाब रे किलोग्राम हिसाब रे बिक्री करा जाउची बाहर को इंपोर्ट करा जाउची ता रेटटा बहुत मात्रा रे बढ़ी जाउची जो द्वारा कि माने राजनेता ठारू पुलिस प्रशासन ठारू आरंभ करी टोल गेट पर्यंत सबू जगह पैसा देकी जाउचंती आज्ञा गोटे गोटे गाड़ी मांसर डिमांड ना ता चमड़ार भी डिमांड और चर्बी डिमांड भी अछि शुणु सेमिति जदि कहवा गोमातांकर सबू जिनस निश्चित रूप से मूल्यवान
ତାଙ୍କ ଗୋବର ପରିସ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟବାନ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଲୋକ ନ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାଙ୍କ ଚମଡ଼ାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ବଢ଼ିଆ କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଛୁଆବେଳେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଚଳୁଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ସଙ୍କଟ ହେଲାଣି। ଯଦି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ଆଜି ଚାଲିଥାନ୍ତା ଗୋମାତାଙ୍କର ଏତେ ମାତ୍ରା ହତ୍ୟା ହୁଅନ୍ତା କି? ନା, ବିଲକୁଲ ହୁଅନ୍ତାନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେଇ ଉପରକୁ ଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଡବଲ ଧୋକା ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ବିରୋଧୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କୁହନ୍ତି ଏ କର୍ପୋରେଟ୍ ସରକାର। ମୁଁ ତ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହା କର୍ପୋରେଟ୍ ସରକାର। କାହିଁକି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କଠୁ ସେମାନେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପଇସା ନେଇକି ସେମାନେ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁଆଡ଼େ ହେବ। ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ତାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ପାହାଡ଼ ପାଖରେ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବେଶଟା ଯେତିକି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶ ଖରାପ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଠି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ 30-40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁଥିଲା। ଆମେ ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜାଳି ପାରୁଥିଲେ, ଘରେ ଜାଳେଣୀ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ନ ଦେଇକି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳଦକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାକୁ ନ ଦେଇକି କେବଳ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା କରିଦେଲେ, କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାମଧେନୁ ଯୋଜନାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସଫଳ ଯୋଜନା ବୋଲି କହିବି। ବିଲକୁଲ ସେଥିରେ ସଫଳ ସରକାର ଆପଣମାନେ ଆଣିଥିଲେ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆଇଲା ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ପୁରା ଫେଲୁଅର, ତା ମାନେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବେ? ଆମେ ସରକାରକୁ ଆଣିଥିଲୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦଳ କିମ୍ବା ସରକାର ଭୁଲ କରିବ, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ମୋର ରହିଛି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ମୁଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଡବଲ ଧୋକା ଦେଉଛି, ଡବଲ ରଙ୍ଗ ମାରୁଛି, ଡବଲ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛି, ଡବଲ ଧୋକା ଦେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ନିହାତି ଆପଣ सोलार प्लांट को सरकार जी प्राधान्यता दूसरी से प्राधान्यता जदि प्रत्येक गाँव में प्रत्येक घर पाखे जाकि गोबर गैस प्लांट पर सरकार प्राधान्यता दियंते ताहले गोमाता सुरक्षित रहते। जो मैंने गाई को रखुंट घरे पालन कर गो पालन कर गाई जो क्षीर बंद कर दूसरी रास्ता को छाड़ते घरे बांधिक रखते। एवं ये आपको आउ गोटे जिन कहि धीरे 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 एमती हो गला बर्तमान जे गो संख्या गो वंशर संख्या लोप पाई बसला। विगत दिन रे आमे टीवी रे फिल्म माध्यम रे हो किंबा कौन सी पत्र आमर जोटा मैगजीन आसे से पढ़ुचु डायनोसर बोली गोटे जीव थिला तार केवल आकलन करा जाउथला किंतु आउ गोटे दीटी पीढ़ी पर गोमाता वंश जो प्रकार वर्तमान सरकार चलैछंती गोवंश संपूर्ण लोप पाई जीव। लोक आकलन करिवे जे गाई गोटे एमती जीव थिला कि तार गोटे आकृति निजे आकलन करबाक पड़िबो। काहे कि ना गोमातांकर मु पूर्व भी कही सारी प्रत्येक जिनस आम मूल्यवान। गोबर टिके ना हिंदू संस्कृति रे कोठी पूजा टिके हो पारिबनी। गोमाता परिश्रम मूल्यवान। गोमाता प्रत्येक जिनस आज आम मिठा खाऊँ क्षीर खाऊँ क्षीर जातीय जहाँ कि दही हो छेना हो जहाँ भी खाऊँ सब से गोमाता आसुची। गोमाता शरीर में प्रत्येक लोमरे देवता अच्छा 33 कोटी देवादेवी से बसवास करते समस्त जानते किंतु क्षीर पी सारा पर लोक भूली जाऊँ। आज समाज में मुझे कहूँ विभिन्न स्थान को आप जातु कौन से साई को जातु कौन से गाँव को जातु गाँव में तो एते लोक क्षीर पीऊँ कहले पाउडर क्षीर व्यवहार है आज्ञा लोक डिजिटल सरकार तो बर्तमान जो सरकार चली सरकार सब किसी डिजिटल हो गला। क्षीर दरकार नहीं पाउडर रे क्षीर हो जाऊँगी जद्वारा कि गोमाता गोमाता जो समाज रे रहिबा कथा जति प्राधान्यता भूली जाऊँगी सरकार। बर्तमान आप जातु विभिन्न साई को जातु लोक एत डिजिटाल गणी जदि गोटे गोमाता घर सामने गोबर पकईदेला झाड़ा कर दियंती ताहले सही समय लोक कहते गंधुची गंधुते बाड़ी धरिकी बाड़ी भगे दौरान किंतु गोमाता केते मूल्यवान से माने बुझी पारु नाहंती। प्रत्येक घरे जेतेबेले मार्गशीर मासरे गुरुवार हुए किंबा घर पूजा हुए कि होम हुए किंबा कौन प्रकार घर प्रतिष्ठा हुए सेठी गोबर टिके नितांत आवश्यक। से गोबर टिके कोठु पाइबे? गाई को गोमाता को गोटे गृहपालित पशुर आख्या जे भी देछि मु तांकु कहबी से भूल देछि। काहे कि ना
ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଏଇ ସମାଜରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ଜୀବଜଗତରେ ଯେତିକି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଏବଂ ମଳକୁ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ପରିସ୍ରା ହଉ କିମ୍ବା ଗୋବର ହଉ ତାକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଯାଏ। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଗୋମାତା ଛଣ ଖାଉଥିଲେ, ଘାସ ଖାଉଥିଲେ, ଘାସ ନାହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ମଳର ଅବସ୍ଥା କେତେ ଖରାପ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖାଇବେ କୋଉଠୁ? ଗୋଚର ଜାଗା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଗୋଚର ଜାଗା ଉପରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଚର ଜାଗା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ରହୁଥିଲା ସେଇ ଗୋଚର ଜାଗାରୁ 5 ରୁ 6% ଜାଗା ଗୋମାତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ବାକି ସବୁ ଶିଳ୍ପକୁ ଲିଜ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ସରକାର ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର, ମୁଁ ଡବଲ ଧୋକାର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କହିଲି, ଏଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଚର ଜାଗାରୁ ତାରୁ ଆହୁରି 2% କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି। 4% ଜାଗା କେବଳ ଗୋମାତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ବାକି ସବୁ ଶିଳ୍ପବାଲାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଲାଭ କ'ଣ ଦେଲା? ଯଦି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ 4% ଜାଗାକୁ ଉପଯୋଗରେ ଲଗାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଗୋଚର ଜାଗାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ତାକୁ ତାର ବାଡ଼ ଦେଇକି ସରକାର ଯଦି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭଳିଆ କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷିତ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି ପଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ? ପଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିଥିଲା ତାକୁ ଏମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ କିଛି ନୂଆ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। 3 ବର୍ଷ ସମୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସମୟ। ଯଦି ଏଇ 3 ବର୍ଷର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ଭୁଲ କରିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ। ଭଲ ବାବୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ କେସ୍ ହେଲାଣି, 7-8ଟି କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଆଟ୍ରୋସିଟି କେସ୍ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଏଇ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି କରିଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋ ନାଁରେ ଆଟ୍ରୋସିଟି କେସ୍ ସହିତ ଡକାୟତି କେସ୍ ଲାଗିଲା। ଗାଡ଼ି ଅଟକାଉଥିଲି, ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଫାୟାରିଂ କରାଗଲା। ଗୋମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ। ଗୋଳି ବାଜିଛି ନା ଦେହରେ? ନା ବାଜିନି? ଗାଡ଼ିରେ ବାଜିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଦେହରେ ବାଜି ନଥିଲା। ଗାଡ଼ିର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ଉପରେ 2 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ଗାଈ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ, ମହମ୍ମଦ ନସିମ 2 ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏସ୍କର୍ଟ ଗାଡ଼ି ସ୍କର୍ପିଓ ଥିଲା ସେ ସ୍କର୍ପିଓରୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଗଲା ରାତି 1:30 ବେଳେ। ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇଲୁ। ସେଇ ଗୋମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଠି କେସ୍ ହେଇନଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଠି ଚଲେଇ 700 ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲି। ଅତର୍କିତ ଭାବରେ 50 ଜଣ ମୋ ଉପରେ ମାରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ 13 ଦିନ ଧରିକି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୋମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ମୁଁ ତ କହିବି ଗୋମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଗକୁ ବି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ରହିଛି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଭୁଲ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୋଚାଲାଣ କରୁଛି, ସେଇ ଲୋକ ଓଲଟା ଆମ ନାଁରେ ଆଟ୍ରୋସିଟି କେସ୍, ଡକାୟତି କେସ୍ ଦେଉଛି। ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇକି ବେଲ୍ ମାଗୁଛୁ ଏବଂ ଜାମିନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚିକି ବୁଲୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏତଲା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସରକାର ଶୁଣୁନି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଜାଗାରେ 2 ପକ୍ଷରୁ କେସ୍ ହୁଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କେସ୍ ଦେଉ, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେସ୍ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ କେସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାରିକୁ ବେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି କି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େନି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୋର୍ଟକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ କେସ୍ 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଆଟ୍ରୋସିଟି କେସ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। ଡକାୟତି କେସ୍ରେ ଲଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ପୋଡ଼ି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପୋଡ଼ି କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଗର୍ବର ସହିତ କହିବୁ, ନିଜ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କରିଥିଲୁ। ଆପଣ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚେଇବେ ଆଉ ଧର୍ମର ଚର୍ଚ୍ଚ ପୋଡ଼ିଦେବେ? ଆମ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। କି ହତ୍ୟା କଲା? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ରାଜନୀତି ଦଳର ରାଜନେତା, ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲାଏନ୍ସରେ ବିଜେପିର ସରକାର ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ। ସିଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଗୁରୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆଉ ସିଏ ସବୁବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ। ହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ଥିଲା ଏ କାମ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହେଲା କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ, କିଛି ରାଜନେତାଙ୍କ, ମୁଁ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଥିଲା ଏବଂ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଥିଲା। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ରାଜନେତା
ଏବଂ ସେଇ ପାଖାପାଖି କନ୍ଧମାଳ ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି କଂଗ୍ରେସର ରାଜନେତା ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ନାଁ ଦିଆଗଲା ମାଓବାଦୀ ମାନେ ମାରି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସରକାର ଆଇଲାଣି, ଆପଣ କଲେ କ'ଣ? ଏତେ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦାରା ସିଂଙ୍କ ଘଟଣା, ଯୋଉଟା ଦମ୍ପତି ଷ୍ଟେନ୍ସ ପୋଡ଼ି ଘଟଣା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛୁ ତା ଉପରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତା ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦୋଷୀ ଥିଲେ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ନଥିଲା ବେଳେ କଥା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଏବେ କିନ୍ତୁ କଥା ପୁରା ଓଲଟା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧରେ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ସେହି ସବୁ ଘଟଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ଆସିଲା ପରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମମିତା ମେହେର ଘଟଣାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ମମିତା ମେହେର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ, ଆଉ ସେଇ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ରାଜନେତା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ସେ ତ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କି ହତ୍ୟା ସେତେବେଳେ ବି ଡାଉଟ୍ରେ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ କି ସରକାର ଉପସ୍ଥାପନ। ଆପଣ ସବୁ ବଢିଆ କଥା ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମମିତା ମେହେର ଘଟଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଲା, ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଘଟଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଦାରା ସିଂ ବାହାରି ପାଇଲେ, ଦାରା ସିଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 20ରୁ 22 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ, ତାଠୁ ଅଧିକ ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି 26 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହିଲା ପରେ ତାକୁ କାହିଁକି ବାହାର କରାଗଲା ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସେ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ? ସରକାର ତା ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ? ଏମିତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଜେପି ପାର୍ଟିରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଟି ରାଜା ସିଂ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳା ଯାଉ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ବି ଲଢ଼େଇ କରିଛୁ, ଆମେ ବି ଦାବି ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଯାଇଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସୁଥିଲେ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋଚାଲାଣ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଉଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଟିଭିର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚୌହାନ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋହନ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ନିଜେ ବସିକି ସେଇ ଜେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 6 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଘରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରବେଶ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ପ୍ରଥମେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ, ତାପରେ ନିଜେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେଟା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଥିଲା ନା ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା? ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରେଇକି ଘରକୁ ନିଜେ ପ୍ରବେଶ ମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାପ ଖୋପ ପୁରେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଛି ତାକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ କରାଗଲା, ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଏଇ 3-4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମିତ ରେଡ୍ ହେଉଛି ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ। କ'ଣ ଏଇ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ କେବଳ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଛି କି? ଗୋଚାଲାଣ ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ହେଉଛି, 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ହେଉଛି। ସରକାର ପାଖରେ ଯଦି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ, ଆମେ ତଥ୍ୟ ଦେବୁ, ଗୋଚାଲାଣକାରୀମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ଦେବୁ, ଗୋମାଫିଆମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେବୁ, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ବି ଆମେ ତଥ୍ୟ ଦେବୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ତ କହିବି ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘଦିନର ରାଜନେତା ସେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ମହୋଦୟ ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହରେଇକି। ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ନବୀନ ଜୈନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁଇସିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ଏଇ 4ଟି ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମୁରିବାହାଲ, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, ସିନ୍ଧେକେଲା, ତୁରେକେଲା, ଏଇ 4ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଲେଇ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ବିରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ଉପରେ ମାରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଥିଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ ସେତେବେଳର ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରଖାନା ନୋମିନି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୋମିନି। ମାନେ କେହି କିଛି କହିଲେ ସବୁ ଚୁପଚାପ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାଡ଼ ବି ଖାଇଲି, ମୁଁ ଚିକିତ୍ସାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲି, ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲି, କେସ୍ ବି ଖାଇଲି। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରକୁ। ସେତେବେଳର ସରକାର ଯାହା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଏତେ ରିସ୍କ କାହିଁ ନେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଦରକାର ଲଢ଼େଇ କରିବା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ନିଜ ମା ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ସରକାର କ'ଣ କଲା ମତଲବ ନାହିଁ,
सरकार आज अच्छी गोमाता आशीर्वाद सरकार बसी जदि से परिवर्तन न हे गोमाता अभिशाप लगे आज्ञा शासन गादी घुंचवाई तिले मात्र समय लगे वर्तमान भी समय अच्छी मु खोलाखोली सरकार को कहवाक चाहे 3 वर्ष समय अच्छी 3 वर्ष भितर गोमाता सुरक्षा दिंतु हिंदू मानू सुरक्षा दिंतु नचेत गोमाता अभिशाप लगे शासन गादी निश्चित रूप से सरकार हटिव संसद आप शुणु आपण लड़ाई एक करते बांग्लादेशी हटाओ मान नारा देते सफल हो गले आप केते बांग्लादेशी आप गोड़े सफलता पाई मात्र 1% कहीं आनी शुणु ता पाखक जी यही गो चलाण पर आउ गोटे जिन खाली छोटिया तथ्य गोटे आप चैनल माध्यम जनईदेवाई चाहूँगी मुझे कहवाक चाहूली जो 30 जिला 30 जिले में सबू जिले में गो चलाण हो सबू जिलार जनप्रतिनिधि मानक नवेदन करुँच आपण मैंने सजग हूँ सतर्क हूँ आपण मैंने जदि चाहिए ताहले गोचालाण संपूर्ण रूप बंद हो पार किंतु आपण मैंने जदि निज पकेट को गरम करने को चाहिए ताहले गोचालाण केवे भी जीवन सारा बंद कर ना मु कहूली बलांगीर जिला कथा टिटलागढ़ मान्यवर विधायक नवीन जैन महोदय अंचल गुड़भेला ब्लॉक पर्टिकुलर ना मेंशन करी कहूँ अंचल गुड़भेला ब्लॉक एवं तुसुरा एनएसी यही 2टी स्थान प्रचुर परिमाण में गोचालाण हो कंटाबांजी मुझे कहूली मुरीबाल बंगमुंडा तुरेकेला एवं यही अंचल संपूर्ण रूप गोचालाण हो स्वास्थ्य मंत्री मान्यवर मुकेश महालिंग अंचल लुईसिंगा निर्वाचन मंडली रे रोद बोली गोटे बजार अच्छी प्रत्येक गुरुवार शुक्रवार शनिवार दिन हजार हजार संख्यार गोमाता चलाण हो कंटेनर माध्यम लज्जा लगवा कथा से निवेदन कर बलांगीर जिलार ये 4 जन प्रतिनिधि को जो मैंने शासक दल में अच्छा आपण मैंने सजग हूँ आपण मैंने सजग नहला पर्यंत गोचालाण को बंद कर ना यही 2 दिन तलर घटना देखो आज्ञा 4 दिन तले झारसुगुड़ा गोटे कंटेनर रे गोमाता जाऊले अटकाइवाई चेष्टा कराला पुनर्बार से गोरक्षक को चेपेकी मारिया उद्यम करागला सौभाग्यवशत से गाड़ी डेई देवार स्कूटी संपूर्ण नष्ट हो गला किंतु गोरक्षक भाईटी बंचीगले किंतु जितेबाला धरागला से एमती कि टोल गेट को भांगिकी जाऊला टोल गेट को भांगिकी जाऊला 2टी टोल गेट भांगी सारी जो धरागला गाड़ी भितर 5 जन गोमाता मृत्युवरण करते 15 जन गोमाता गुरुतर अवस्था आहत होते कार गोड़ भांगी जाता का मुहर रक्त बाहर कार पेट फाटी जाता यही प्रकार अवस्था थे परवर्ती मुहूर्त देखो आप हनुमान जन्मोत्सव 14 तारीख थी 13 तारीख राति दिन बलांगीर सहर मध्य देखी जोटी की साजसज्जा चली हनुमान जन्मोत्सव से ही पटरू गाड़ी जो धरागला मुझे थी आज्ञा जो देखु सब डीजे बाजुची खाली हलदिया गेरुआ रंग मरा हो जाऊँगी रामनवमी हो हनुमान जयंती हो ये सब कौन पाई नाटक कहीं चलছে এটা गोटे प्रहसन चली आज्ञा मु जदि कहबी किसी हिंदू भाई मत विरोध करेंगे कि मत खराब भावे मत खराब भाषा गाली भी करेंगे किंतु मु कहवाक चाहे यह केवल गोटे प्रहसन चली हिंदुत्व रक्षापी आम गेरुआ पिंधिले हिंदुत्व रक्षा करें कि आम केवल यही 2 दिन श्रीराम नवमी कि हनुमान जन्मोत्सव डीजे बजे नाचिदेले आम हिंदुत्व रक्षा करें कि आम प्रकृत हिंदू हवा ना हिंदुत्व निज शरीर हीनत्व को दूर कर आवश्यक रही हिंदुत्व वर्षर 365 दिन संघर्ष करने पड़ो ग्राउंड जीरो रे जाकि तृणमूल स्तर में जाकि प्रत्येक सनातनी परिवार पाखक जाकि पहुँचिकी से कार्य करने पड़ो नचेत आप हिंदुत्व रक्षा करें ना आपड़ देखिथे विगत दिन में कानाडा अमेरिका पाकिस्तान अफगानिस्तान एमतीक बांग्लादेश रे हिंदू असुरक्षित थे किंतु वर्तमान निज देश में आम राज्य कथा मुझे ओडिशा रे हिंदू असुरक्षित अच्छा तार कारण केवल आम लोक देखाणिया हिंदू बाहर आम केवल प्रोसेसन रे बाहर शोभा यात्रा बाहर की जय श्रीराम नारा दबा गेरुआ गेरुआ कपड़ा पिंधिकी आम जय श्रीराम कहीदेले हिंदू हो जावानी हिंदू होगापी आमको 365 दिन 24/7 हिंदू कार्य करने पड़ो एवं हिंदुत्व रक्षा करने पड़ो तत्सहित रहा कथा जो आप मत पचारुले बांग्लादेशी कथा सुंदर कथा बहुत सुंदर उपस्थापन तापर मुझे कहवाक चाहिए बांग्लादेशी हटाओ अभियान मु व्यक्तिगत भाव में मुझे केसरिया हिंदू बाहिनी बोली गोटे संगठन में कार्य करुली से भी राष्ट्रीय स्तर संगठन तार राष्ट्रीय कार्यालय थी लखनऊ में से ही समय 2017 मसीह आम बहुत दूरदर्शी चिंता करके बांग्लादेशी हटाओ अभियान आरंभ करूँ बलांगीर संबलपुर बरगढ़ सोनपुर 4टी जिले में आम से अभियान को आरंभ करूँ आम से ही समय समस्त जिलार जिलापाल को दाबीपत्र देइथिलु एवं धारणा बसीलु किंतु सरकार से आम कथा को शुणिले नहीं
आमे सेतेबेले भी जिल्लापाल माननकु जणैथिलु विभिन्न राजनेता माननकु जनप्रतिनिधि माननकु कहिथिलु जदि आज आपण ए जिनिस न सुनिबे आगामी दिन देखिबे परिस्थिति अत्यंत भयावह हो। ठीक 4 वर्ष पर परिस्थिति भयावह आरंभ होला 2020-21 रे। तो आमे ता ऊपर लड़ाई दीर्घ 8 वर्ष 9 वर्ष होला करि आसछु किंतु 9 वर्ष मात्र 1% सफलता लज्जा लगुच आज्ञा। सरकार को जो प्रक्रिया रही जो चिन्हट करने प्रक्रिया मुझे प्रक्रिया को विरोध करुच्ची आज्ञा। आपण पाखे डाटा अच्छी ये बांग्लादेशी बोली आप जानते कि आप गिरफ्त कर पारना कि देश बाहर कर पारना प्रक्रिया को परिवर्तन करने पड़ो सरकार को। सबु जिले पाखापाखि सबु जिला आरक्षी अधीक्षक को मुझे मो संगठन कार्यकर्ता मान सह जा साक्षात कर दाबी उपस्थापन करी पुलिस महानिर्देशक महोदय को भी साक्षात कर घटना को लेकिन विभिन्न राजनेता मंत्री मानू साक्षात कर सांबादिक सम्मिलन किसी नहेले भी मु केवल बांग्लादेशी हटाओ यही अभियान को लेकिन मु 20 ରୁ 25 थर सांबादिक सम्मिलन कर सरकार को निद भांगिला किसी बांग्लादेशी रोहुतबा सरकारी जगह जो बस्ती करके रखिदे ताको उच्छेद कले किंतु संपूर्ण उच्छेद कले नहीं केवल लोक देखाणिया सामनारू टिके टिके ताको आंचुड़ी देले एवं भुवनेश्वर भाया सहर में मात्र 70 जन को बांग्लादेशी को चिन्हट कर पारे गोटे वर्ष भर ता परिमाण जो देखा संबलपुर झारसुगुड़ा बलांगीर ये सब जिले में किसी मात्रा रे अधिक संख्यार लोक चिन्हट कर वर्तमान 4 मास सरकार पूरा चुप। राज्यसभा निर्वाचन रे सरकार मातिले राज्यसभा निर्वाचन रे सीट जितबार थिला आमे भी साधुवाद जनइलु धन्यवाद जनइलु जीतिकी आसिले बहुत खुशी लगिला किंतु सरकारी प्रक्रिया सब बंद हो गला। बांग्लादेशी हटाओ अभियान सरकार भूली जाइछन मिशन बांग्ला हो गलानी कि बांग्ला पर बांग्ला से आउथरे माडी आसीबे निश्चित रूप से बांग्ला मिशन बांग्ला रे वर्तमान देखंतु कोन कहबी जति खुशी लागुची ताटू 2 गुणा दुख मध्य लागुची। पुरी सहर जातु आप देखिक आसबे पुरी सहर में बंगाली भाषा बैनर होर्डिंग लगी यहाँ कौन ओडिया अस्मिता कि आम सरकार पूरा ओडिया सेपटे आंध्र लगे ब्रह्मपुर आंध्र लगी तो ब्रह्मपुर आंध्र प्रदेश भाषा लिखा जाइए तेलुगु भाषा बैनर लगुच आपणकर पुरी रे बंगाली भाषा बैनर लगुच आम सरकार को आसवा पूर्व ओडिया अस्मितार नारा नहीं आसते बढ़िया काम देला नाराटा संपूर्ण विफल सरकार कहि वर्तमान सुधा यही 2 वर्षर सरकार को संपूर्ण विफल सरकार बोली कहि पश्चिम बंग जदि वर्तमान सरकार आसुची से पशिवाई आहरी सुविधा बांग्लादेशी मानू से भी समय अच्छी सरकार एवं भी समय अच्छी सतर्क होवार आवश्यक रही बांग्लादेशी मानू यथाशीघ्र देश रु केवल ओडिशा नुह सारा देश रु विताड़ित कर समय आसी कहीं आसिक किए फेरीवाला किए कबाड़ी वाला किए राजमिस्त्री विभिन्न आड़े ये रोचान दिन बेला कार्य करुँच राति बेला चोरी डकैती कर राहजानी कर दरकार पड़े लोक हत्या कर आपण देखो भुवनेश्वर सहर में बोमा भिड़ा घटना विगत दिन सामना को आसी 4-5 दिन तले गोटे आतंकवादी धरा पड़ा तो यही सब लिंक आसूची कौटू आगे से बांग्लादेशी मान कार्य ए बांग्लादेश माने ढिला आईन पाई सब किछि निश्चित रूप से संपूर्ण ढिला आईन मु तो कही वर्तमान गृह विभाग किसी कार्य करूना गृह विभाग मुख्यमंत्री निजस्व इच्छा अन्य जड़े मंत्री को अतिरिक्त दायित्व देदेवा कथा किंबा अन्य कौन राजनेता जनप्रतिनिधि को दायित्व देदेवा कथा मुख्यमंत्री मोहन माझी महोदय गृह विभाग संभाली पारुना गृह विभाग संपूर्ण भाव में पूरा भुसुड़ी अच्छी गृह विभाग कार्य किसी नहीं आज्ञा। हाँ बहुत धन्यवाद दर्शक बंधु आपण शुणुले ये संतोष कुमार भोल जी कि हिंदुत्व पाई गमाता एते मात्रा सामना को आसती लड़ाई करती देखिकी अनेक हिंदू युवक माने सामना को साथ दियंती जेते बड़े हिंदुत्व पाई लड़ाई करतुबा व्यक्ति विशेष गमाता लड़ाई करी जेल जीवा केस खाइबा एवं जो जीवन को बाजी लगेकी लड़ीबा भली दुस्साहस करुवा व्यक्ति मान जड़े संतोष बाबू किंतु आज जो सरकार रे सी अंशीदार अच्छा सरकार को आने साहाय्य करिसेंती आज तांकर मनर वेदना ही बयान करुच्ची वर्तमान सरकार जो डबल इंजिन सरकार बोली कि नारा दौरान वास्तव में एमाने डबल धोखा दौना तो कहीं एक कथा बीजेडी कहूनी कि कांग्रेस कहूनी खोद सरकार को आनीथिबा जड़े साधारण कर्मीर मनर कथा आपन को पॉडकास्ट केमती लागला निहाती कमेंट माध्यम दिंतु आ सरकार मध्य सजाग होंतु कोभली भाव में आम हिंदुत्व बंचिबो आ हिंदुत्वर नारा देकी जो माने चांदा आदाय करुचंती आ जो माने गोमाता को रक्षा करने ना रे
ମିଛ ଭାଷଣ ଦେଇକି ମାସିକିଆ ଚାନ୍ଦା ନେଉଛନ୍ତି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।